विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन सक्रिय है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शुक्रवार को अम्बासा में ट्रैफिक यूनिट से लेकर अम्बासा बाजार में ट्रैफिक यूनिट पुलिस ने छापेमारी की। अम्बासा बाजार में अगरतला नेशनल हाईवे पर खड़ी गाड़ियों और बाइकों पर पुलिस ने छापेमारी की। जगह जगह खड़ी बाइक और गाड़ियों को पुलिस ने सील कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी समुद्र देबर्मा ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया। প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন ফর আপকামিং ইলেকশন এটা আমরা করছি। আর দেখা যাক, এখন অবধি রেসপন্স ভালো, আমাদের টিমের ভালো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে। আর ইভেন পিপল আর কোঅপারেটিং, সো থ্যাংক ইউ স্যার। এটা কি সবসময় বলবৎ থাকবো নাকি আর শুধু ইলেকশন? সবসময় না, এখন থেকে তো হবে। আগে ছিল কি ছিল না সেটা জানি না আমি, কিন্তু এখন থেকে হবে, ভালো হবে। কোন জায়গায় করা হয়েছে স্যার? ঠিক বুঝলাম। কোন কোন জায়গায় করা হয়েছে? We have started in Ambasha and we will try for Manu and Kamalpur as well. মানে হাইওয়ে এরিয়াটা আমরা কভার করব।